Poštovani gledatelji, u ovoj emisiji Međugorje, fenomen koji traje 30 godina i ne posustaje. Kao da sumnje, osporavanja, nevjerica još više potiču milijune ljudi da ovdje hodočaste. Šestero vidjelaca koji su bili djeca tog 24. lipnja 1981. kad im se Gospa ukazala, danas su odrasli, u braku, svi imaju djecu, ali i dalje svjedoče o susretima s djevicom Marijom. Bili su djeca, Ivanka i Ivan, Marija Mirjana, Jakov i Vicka. Nisu prvoga dana vidjeli Gospu zajedno. Ivanka je bila prva, Mirjana Dragičević druga, a onda su prišli Vicka i Ivan. Tada su bili sami, malo im je tko vjerovao, a danas pogledajte, ljudi iz svih krajeva svijeta čekaju od zore da bi negdje oko podne čuli što će im reći Mirjana. Nije samo fra Jozo Zovko bio sumnjiv, i vidioce su provjeravali sa svih strana, tražeći moguće kontradikcije, vjerujući da će lako zbuniti međugorsku djecu. Čak je i znanstvena ekipa iz Francuske postavljala posebne uređaje na glave vidjelaca za vrijeme ukazanja, jer ni Vatikan nije želio da se širi neka jeftina priča. Gospa se zapravo ukazala, kažu, na ovome brdu, u čijem je podnožju mjesto Bijaković. Međugorje je susjedno selo i odnosi susjeda prije ukazanja nisu bili uvijek idilični. Zato je Franjevac fra Radovan Petrović podigao ovu veliku crkvu u Međugorju za spajanje ljudi oba sela. Kao da je slutio da će tako velika jednoga dana biti puna i prepuna. Tako puna da se mise ispovjedi često održavaju na otvorenom. Taj drugi dan, 25.6.81. godine, mi smo prvi put došli ka Gospi i počela su naša svakodnevna ukazanja. Ona nam se predstavila, ona je rekla: djeco moja, ne bojte se, ja sam kraljica mira. Festival mladih, to je 50.000 ljudi u jednome malom hercegovačkom mjestu. Kakvih je tu priča? Obraćenja, pronalaženje vjere, ali i zabava, bez nasilja, bez ekscesa, a kamoli ekstrema. Certaines personnes disent que vous êtes un cardinal, un homme très courageux. Avez-vous l'impression que vous êtes courageux parce que vous osez ouvrir les portes de votre cathédrale à Medjugorje? Je ne sais pas, c'est pas très courageux, c'est simplement la joie. La joie de voir la cathédrale inondée de gens qui viennent prier. Et aujourd'hui, ils ont prié ça a commencé à 3 heures de l'après-midi, ça s'est terminé à 10 heures du soir. Quels sont pour vous les fruits de Medjugorje en Autriche? D'abord, les conversions, c'est le fondement de tout. Ils sont très nombreuses. Enfin, je ne les connais pas tous, évidemment. Dieu seul les connaît. Mais je connais beaucoup de témoignages de conversions individuelles et des conversions de familles, des familles entières qui commencent une vie de foi intense, une vraie vie de foi. Et je pense que, quoique l'Église n'a pas donné de jugement définitif sur les messages, mais une chose me frappe dans ces messages qui sont toujours très simples, qui sont très répétitifs, c'est toujours un peu la même chose, mais pour moi c'est un bon signe parce que c'est l'appel aux choses toutes simples, quotidiennes de la vie chrétienne, la vie de prière, la conversion, la réconciliation et l'écoute de la Sainte Vierge. Toujours merci de m'avoir écouté. Ja sam godinama bila vodič za hodočasnike. Dovela sam u Međugorje na 1000 hodočasnika, iz Francuske najviše, ali iz cijelog svijeta također, jer imam sreću što govorim nekoliko jezika, pa je onda to bilo nešto što je olakšalo te susrete. Sa mužem smo uvijek tražili načine na koje možemo da što više pružimo informaciju vezanu za Međugorje i možda, ako Bog da u srcima ljudi se rodi želja da i oni dođu
dobiti to jedno iskustvo koje se ne može upisati riječima i koje Međugorje daje. Tako da, osim hodočašća, sa Vidjovcima i sa Franjevcima smo putovali po svijetu. Radili smo također na izdavanju knjiga, revija, pomagali smo novinarima, pravili smo neke dokumentarce, DVD, svašta nešto smo radili, to je bilo uvijek jako, jako interesantno. I onda smo shvatili da ovdje u Međugorju želimo da sagradimo jedan prostor kojeg smo nazvali Centar za mir, jer mislimo da je to ono što želimo u njemu da organiziramo i tu želimo da napravimo susrete različitih grupa koje dolaze iz različitih dijelova svijeta i da bi tu ljudi mogli da dijele svoja iskustva, da bi mogli da kako čine korake jedni sa drugima i na taj način da nastavimo biti na usluzi Gospi i na usluzi širenja Gospine poruke. To bi nas jako činilo sretno. I tako sam ja, čije je podrijetlo na sat vožnje odavde, na obali Jadrana, od ko zna koji put svjedočio kako Međugorje svake godine mijenja izgled, ali priča ostaje. Gospine se poruke svakodnevno nastavljaju, ljudi dolaze i vraćaju. Koja ih to energija privlači? Kakva je ta vibracija koja odzvanja od Filipina do Paname? Zašto tisuće i tisuće ljudi diljem svijeta prate preko interneta misije iz Međugorja? Znaćemo jednoga dana. U očekivanju objavljivanja 10 Gospinih dana. I can see you in the sunlight, I can feel you in my heart. It's Christmas time, I don't know